tanan. May gabi. Karong gabi una, I will be starting a series on gitawag nga the 7 deadly sins. No? Ang pito ka makamatay nga sala. No? Kay if you noticed, si Father Azul nag-series siya bahin sa mga santos, panglangit, no, panglangit nga mga hilisgutanan. Karon mag-series ko og pang-impierno. No, aron nga masayran ninyo nga ang impierno usa kini ka tinuod nga lugar og dili kini siya angay tiaw-tiawan kay mauunya kini ang rason nga mapaingon ta aning lugara kung pangutan-on pa lang ta kung mutuo ba ta nga nay impierno o wala, moingon tag dili, wa na daan, sipyat ka na. Okay? And kinsa ninyo dinhi ang familiar niining gitawag nga 7 deadly sins? No, nakadungog na ba mo ani sukad no, mahitungod aning 7 deadly sins? No, unsa maning 7 deadly sins? No? Pride, anger, gluttony, greed, lust, envy, sloth. No, para dali ra memorizeon, hinumduman lang ninyo ang acronym nga PAGLES, no? PAGGLES, no? Pride, anger, gluttony, greed, lust, envy, sloth. Sloth, no? SLOTH. So, PAGLES. But karong gabi una, let's start with pride. No? Pride is called the mother of all sin. Ang garbo gitawag kini nga inahan sa tanang sala. Walay sala ani nga kalibutan nga dili tungod sa garbo. Okay? Mamakak ka tungod kay garbuso ka or garbusa ka. Nangawat ka tungod kay garbuso or garbusa ka. Nagsukol-sukol ka sa imong ginikanan or sa otoridad tungod kay garbuso or garbusa ka. Nakapatay kag tao tungod kay garbuso or garbusa ka. Og atong timan-an nga sa wala pa himua sa Dios ang kalibutan, sa dihang naggubat dito sa langit, batok ni Lucifer o sa Ginoo nga gipangunahan ni San Miguel Arcangel, nagsugod tong tanan tungod sa garbo ni Lucifer. Mauna nga ang yawa nga nagpaluyo sa sala nga garbo mao si Lucifer. Okay? Si Lucifer ang demonyo sa garbo. Kaniadto mao ang pinakagwapo o pinakahayag nga anghel. Apan nahulog siya tungod kay iyang gihunahuna nga mahimo siyang labaw sa Dios. No, si Lucifer, siya ang pinakagwapo o pinakahayag nga anghel kaniadto sa langit. Apan nahimo siyang Satanas tungod lang kay naghunahuna siya nga pwede di ay siya nga mulabaw pa sa Dios. Mga igsoon, bisan sa ministry sa exorcism, ang garbo mao ang pinakalisod nga kaaway. No, sa ministry sa exorcism, kung doon na kay garbo or ma-encounter nimo si Lucifer, no, lisod kaayo na nga kaaway, no? Or kung ikaw mismo naa sa ministry sa exorcism unya do na kay garbo, maglisod ka og palayas sa daotang espiritu. Matod pa sa mga inila nga mga exorcist, no? Sama ni anhing Father Gabriel Amorth,
Ingon siya ang mga demonyo, ilabi na si Lucifer, mga pure pride demons kini sila. Mao kini ang ilang kinauyukan. Si Lucifer mismo, okay, matod pa ni Father Gabriel Amorth nga nakahimo na og more than 70,000 exorcism sa dihang buhi pa siya. Mismo siya nag-ingon nga si Lucifer, every time ma-encounter niya kini nga espiritu, pure pride yun, no? Puro pang hinambog ang naa sa iyaha. Sa proseso sa exorcism, ang garbo mao ang taming or shield sa demonyo aron dili siya mapalayas. No? We have encountered a lot of cases wherein nga lisod gid kay palayason, no, maugtas na lang ka, mahurot na lang imong in Jesus name, no, og palayas. Kay ngano man himuon nila ning taming sa yawa ang garbo. Og naay mga kamatuoran may tungod niini. Ang gitawag nga non-serviam spirit. Okay, non-serviam spirit. Ang garbo nagikan sa pulong ni Lucifer nga non-serviam, no? Kay niingon man si Lucifer, no, dito sa langit nga dili ko mo alagad. O non-serviam meaning I will not serve. Okay? Sa exorcism, ang tao nga puno sa garbo lisod tabangan kay dili siya gusto mo submit sa gahom sa Dios. Daghan mga tao nga gusto mapahawa ang yawa sa ilang kinabuhi pero dili gusto magpatabang. Labi na gyud kung imo nang tabangan, no? Garbuso kaayo, garbusa. Ignan nga ipasurrender ang habak, di gyud mo surrender. Gusto nila nga muhawa ang yawa basta kay ipabilin lang ang ilang habak. Garbo na mga igsoon. Mismo kami sa maong ministry sa exorcism, pwede ka namo balibaran. Kay dili man ka. Di man ka mo patuo. Dili ka mo submit sa gahom sa Dios. No? Ang uban, ignon nimo nga ayaw na og patambal dito, pero magpatambal lang gihapon, gikan nag-deliverance or nag-exorcism, pagkaugma ni adto pod sa mananambal, kay nagpa-cast out pod. May na namong palayas, kamo pod sige pod magpangita og yawa nga mosulod sa inyo. No? Garbo, refusing to submit to the power of God. No? Ang ikaduha nga kamatuoran, ang garbo usa kini ka open door sa tao. Pride is an open door for demons to enter into our lives. Ang pagpakaasno o ang pagtuo nga dili nako kinahanglan ang Dios mao ang nag-abli sa pultahan sa gitawag nga demonic oppression or possession. Pag naatay garbo sa atong kinabuhi, mahimo ning open door nga makasulod ang yawa sa ato. Mauna nga maka-experience ta og mga harassments, sinamukon ta sa yawa. No? I-oppress ta niya. Okay? Samukon. And worse, pag dili ma-address, maunang sudlan ta sa yawa. Okay? Or i-possess ta niya. Kay open door man ni siya. Kanang garbo nato nga dili nato kinahanglan og Ginoo. No? Kanang garbo nato nga dili ko magsimba kay pwede ra man ko diri sa balay magsimba. No? It will become an open door for us sa yawa. Og ang ikatulo nga kamatuoran, humility is a weapon against pride. Ang pagpaubos usa kini ka hinagiban batok sa garbo. Sa mga exorcism rituals, ang demonyo mas mapildi kung ang tao nga nasudlan or mismo gani ang mga kaparian nga nag-execute sa
ritual magpakita og tinuod nga pagpaubos. Ang demonyo dili mahadlok sa imong kasikat o sa imong kwarta. Ang demonyo mahadlok sa usa ka tawo nga mangayo og pasaylo sa Ginoo uban ang pagpaubos. The devil fears a man who is humble. Okay? Mao na timan-an nato. Abi nimo mahadlok ang yawa tungod kay kwartahan ka, sikat ka, maayo kay imong performance sa ministry, ganahan na noon ang yawa sa imo. Labi na gid kung naa kay kinaiya nga garbuso kay ka, kanang pasikaton kay ka. Migo gid kay mo sa yawa, BFF forever jud mo ana. Pero ang yawa mahadlok sa tao nga mapaubsanon. Kanang tao nga sama sa pagkamapaubsanon ni Maria. Nga sa dihang miingon si Maria nga, Ginoo, matuman unta ang imong gisulti nganhi kanako. Let your will be done according to your word. Kanang mga tao nga muangkon nga nasayop sila. Kanang mga tao nga pag nakasala, mangayo dayon og pasaylo, di na maglangay-langay. Mauna ang kontra sa yawa. Kanang mga tao nga magsuko-suko, magdumot-dumot, paglipay, kay taas-taas pa ang inyong pag-uban sa yawa. Gusto ninyo, ana? No? The more nga mo magpagahi ka sa imong kasing-kasing, the more nga mahimo kang garboso, the more nga nagpalayo ka sa Dios. O gihinay-hinay ka na og gakos ni Satanas. In particular si Lucifer. Kantahan din ka ni Lucifer, gaksa ko guniti, ayaw ako buhii. Oh, paborito ka na Lucifer. Kana. Kung magpagahi gyud ka, nasige. Magginaksanay gyud mo. Labaw pa mo sa magtiayon nga gikasal. Mga igsoon, unsaon man nato pag-ila nga naay garbo sa atong kinabuhi karon? How should we determine if there is pride in our lives? Number 1, kanang dili mo dawat og sayop. If we do not accept mistakes. Kanang magunahuna ta nga dili na ta masayop. Kanang magunahuna ta nga sala sa uban og wala tay sala. Okay? Kanang abtik kay mutudlo no sa sayop sa uban unya dili kabalo mo tan-aw sa kakulangon og sayop sa kaugalingon. Ang taong garboso lisod kaayo moingon og sorry. Pag garboso ka, bugat kay na sa imo kanang word nga sorry kay dili gyud ka. No? Mas mopili pa siya nga maguba ang relasyon kaysa muangkon nga nasayop siya. Mas pilion sa taong garboso nga maguba ang iyang relasyon sa iyang mga higala kaysa magsorry siya. No? Mas andam pa ka isakripisyo ang inyong pag-uban, ang inyong pagkahigala, basta di lang ka mangayog sorry, kaya di man lagi nimo sala, matod pa nimo. Maunay usa sa senyales nga garboso or garbusa ka na. Pangutana, nabatay ingana nga kinaiya? Sigurado gid ko naa. Maulaw lang mog angkon. Kanang maulaw gani pag angkon, garbo gyapon na. Oh, garbo man na. Di ba? Ikaduha, nga timailhan nga naay garbo sa imong kinabuhi, mapahitas-on ka sa imong isig katawo. No? Ang pagtan-aw sa uban nga ubos kay tungod wala sila'y grado, pobre sila og dili sila sikat. No?
Kanang tan-awon nimo ang ubang tao nga mas ubos sila kaysa nimo. Tungod kay ikaw, mauni ang imong apelyido, mauni ang imong nahimo, mauni imong kwarta, mauni ang imong posisyon, trabaho, o guban pa. No? Mga igsoon, base nahimo natang mapahitas-on. Maybe we have become too prideful. Tungod lang kay nagsweldo ka og ingani ka dako, dili bot pasabot nga naa kay katungod nga mutamay sa imong isig ka tawo. Tungod lang kay nakagraduate ka ani nga kurso or pila ka kurso imong nahuban, dili bot pasabot nga naa kay katungod nga imong tumban ang pagkatao sa uban. No? Bantayan nato na kay usahay dili ta kabantay nga giing-ana na day nato ang atong isig ka tawo. No? Maayo kita mo flaunt, no, sa atong mga achievements. Bisang gani ka ng pagpasigarbo nato, tanawa pa lang daan ang word, pagpasigarbo sa atong mga nahuman kana sa social media, no? Kada lihok post, grabe. Bantayo no nato na. Pangutan every time, labi na gid no, halos kitang tanan mo gamit naman tag social media. No, usa sa mga gitawag nga social media etiquettes sa usa ka Kristohanon, mao ni imong ipangutana sa imong kaugalingon. Unsay purpose nimo nganong mag-post ka? Sigurado ko ang uban wa gid mangutana ana silang kaugalingon nganong mag-post tuod ko dani. Para manglimos, magpakiluoy, para makita nila akong kahimtang, para daygon ko nila, no? Daghan kayong mga tao karon, labi na mga batan-on, no? Sa isa ka adlaw murag pila ka post ang mahimo. Question, unsay imong tumong? What is your purpose? Mag-story ka, mag-my day ka. Unsay imong purpose? Ha? Kung wa kay purpose, ayo pag-post. Okay? Mas may panghilo mang imong kinabuhi, no? Kay ngano, wa pa nang social media sa una, nabuhi naman ta. No? So bantayunon nato na, labi na gyud kanang posting our achievements. Bantayunon kay nato na para asa? Say purpose. Kay nagmahay-mahay ka kay wala ka gi daig sa personal, mo nang didto na lang ka sa social media, mangita og pagdaig or kuwang ka sa gugma or kuwang ka sa pakog, unsa may kuwang nimo? Kuwang ka sa attention? No? We have to ask ourselves. Okay? Og ikatulo nga timailhan nga dunay garbo sa atong kinabuhi. We have what we call the attitude of self-glory. Ang pag-angkon sa tanang kalampusan nga imong hinaguan lang nga wala manggani ka magpasalamat sa Dios. No? Kanang angkono nato nga na himo nato ning butanga or nagmalampuson ta ani nga buluhaton. Tungod kay ato dayong i-highlight nga naghago ra ba gyud ko, nagbilar gyud ko, gihilakan ko gyud na, giantusan ko gyud na, nag-sideline jud ko para ana. Bantayono na nga kinaiya. Kay basin no, di gid basin, na nagigarbo sa imong kinabuhi. No? Kanang di ganit nimo i-acknowledge ang Ginoo, no? Pero dili sad but pasabot nga tanan nga nag-acknowledge sa Ginoo, humble. Bantayunan pud kay na, no? Sus napoy uban nga first of all, I would like to give glory to God. Sus. Pag i-compliment bitaw, kanang kuan, uy, maayo kay imong kuan lagi, maayo kay ka nga ipay kay mo pag-serve nimo, glory to God. Bantayunon gyapon na. Kay ngano, ang makatubag ra gyud kung garbuso ka o dili, ikaw ra gyud. Kinay uban nga niingon tuod, glory to God, pero deep inside ako na gud ni. Lahi imong gipakita sa tao
Pero limtan nato nga naay Dios nga nakakita sa atong kasing-kasing, no? Kanang dili mag serve kung dili i-compliment, dili mag-serve tungod kay dikon ray nagmisa, no? Or pare ray nagmisa, no? Ministers, bantayan na to atong kasing-kasing, heart check mga igsoon, no? Dili ko mo tungha kay ang gibilin ni Father nga magkuan sa amua kay si kuan raman. No? Uso kay na sa altar servers nga ministry. Labi nagwala gani ko, naku ibilin lain. Tinga na lang ko pag uli nako. Daghan na kay complain. No? Ang sika-sikaan, yagaan, wa bali-baliha ang akong authority nga gibilin. No? Heart check, mga igsuon. No? Atong kasing-kasing nato. Wala ta nagkadimao. Self-glory, gusto nato atoa ang tanan nga pagdahig. Okay? Unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa garbo. If you have your Bibles, turn with me to Proverbs 16:18, panultihon 16:18. Ang garbo mo sangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Okay? Santiago 4:6b, no, James chapter 4 verse 6b. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaobsanon. God opposes or resists the proud but gives grace to the humble. Mga igsoon, timan-an nato ni si Lucifer nga mao ang yawa luyo sa sala nga garbo. Dili siya moduol nato nga naay dalang kaguol. Moduol siya nato nga magdala og samin, no? Aron patuuhon taniya nga mas labaw ta kaysa uban. No? Dili na literal ha nga ang yawa magdalag sa amin sa imo, no? Ambot pasabot ba nga pakit-on ka sa yawa, no? Lanalanahan gi ka sa yawa labi na gyud ni Lucifer. Pag naay garbo sa imong kinabuhi, lanalanahan gid ka. Mauna kanang mga tao nga naay garbo sa ilang kinabuhi, ganahan kay na sila lanalana. Bisan pa og kabalo sila nga gilanalanahan ra sila. Pero music to their ears kaayo na. Sus ganahan kay sila paminaw ana, no? Bisan mga fake compliments dawato na nila for the sake nga matod pa nila sa psychological behavior, ang imong alter ego musaka, and then you will feel so good about yourself, no? Ang tawag ana sa psychology, that is narcissist. You are a narcissist, no? Meaning nga tungod kay naa kay na experience nga trauma or injury sa imong kinabuhi, mauna nga gusto nimo nga labuan to nga injury or trauma, okay, through pride. Okay? Kanang mga tao nga niagi o grabing kalisod sa ilang kinabuhi, no? Unya mukalit lang mahimong kwartahan og dato, no? Unya to the point nga nakatilaw na og kahayahay sa kinabuhi, dili na mutagad sa ilang mga kaila kaniadto, di nakabalo mo tan-aw sa ilang kagahapon, no? Narcissist, no? Mana ang medical term mana is narcissistic personality disorder, no? Manang magbantay kayo ta kay ang yawa iyang ipakita sa ato nga labaw ta sa uban, no? Mas gwapo ka kaysa uban. Mao nang be confident sa imong dagway kay gwapo jud ka lagi. Kanang uban layo ra kay na sa imong kagwapo, pangit na sila. No? Kanang ikaw ang pinakakugihan nga minister dinhi sa CCR.
No, kanang uban layo ra kay na sila sa imong level. Agoy, no? Tistingi gani og biyaan nga ministry, di ba? Mabuang gid na sila kung wala ka. Ah? No? Na ako'y post nabasa ka ganina nga nag-ingon nga importante ka sa ministry pero ayaw pagpaka-importante. Ha? Naikalainan. Importante ta, labi na gid kamo nangalagad mo sa Ginoo sa ministry. Importante mo pero ayaw og pagpa-importante. Ha? Kana bang feeling nimo nga gusto gini mo ikaw ang sabton ra, ikaw permi ang agdon, no? Kanang mag-adjust ang tanan sa imo, dili madayon ang buluhaton kung wala ka. Sus, sus kana ging mga compliment bitaw nga, sus bag-unsa na lang gyud mi kung wala ka. Ah, mapiangan gyud mi kung wala ka. Dadtong miaging semana na ako'y na dawat nga mensahe, no, gikan sa usa ka minister nga giigna niya ang iyang kauban nga minister nga makurat na lang gyud mo nga wala nako diha. Ah? Grabe gid kaayo nga mga pronouncement. Oh, sus murag gyud sa kung tinambano nato og kanang tan-aw, mura bagig unsa kadako imo na contribute nga mas daghan pa ang imong absent kaysa present. Oh? Kanang mga ingana bitaw kanang i-threaten ka, hulgaon ka, hinadlokon ka. Sus, makurat na lang gyud mo kay moabot rang adlaw nga wala nako diha. Sus, mas nakurat gani hinuon ko nganong nagdugay pa ka. No? Oh na ang resulta sa pride. Ang si Lucifer mag-create og false image nimo. Dili imahe sa Ginoo ang iyang ipakita sa imo. Kasi siyempre, suko man siya sa Ginoo. Anyang ipakita ang katong imahe nimo nga you are the best among the rest. Ha? Kay mao man na ang iyang gusto. Mabitaw nga nag-away gid sila ni Saint Michael the Archangel. Kiniingon naman, nag-declare na mag-rebellion si Lucifer. I will not serve God. No? O gibalusan na yun siya ni Saint Michael, who is like God? Kinsay sama sa Dios? Di ba? Quis et Deus, who is like God? Mao na ang battle cry ni Saint Michael, mao na nakatatak sa iyang shield, Quis et Deus, who is like God? No? Ug kung imo bitang tanawon, daghan man unta nga mga anghel nga mas labaw pa kang Saint Michael. No? Si Lucifer was the highest ranking angel. He was a seraphim, no? Pinakaduol dito sa trono og himaya sa Dios. And Saint Michael is only an archangel, anang warrior angel ba? No? Panggubat lang. Okay? Kung sa ato pa ng panggoberno, si Lucifer mao ang vice president. Si Saint Michael kuno na siya general sa military. Pero ngano man nga sa kadaghan nga mga anghel nga mas labaw pa niya, nganong siya man ang gigamit? Nganong siya man ang nagdala sa mga army of angels nga makigbatok kang Lucifer? Because God saw Michael that he was humble. Sa kadaghang babae nga gamiton sa Dios nga mahimong inahan sa atong Ginoong Hesukristo, nganong si Maria man. Tungod kay nakita sa Ginoo nga si Maria ang pinaka mapaobsanon nga babae sa tanan. Mabitaw nga gideclare siya nga bulahan ikaw sa babae nga tanan. You are blessed among women. Okay? Pero mga igsuon, naapoy tulo ka bulawanong pagtulunan nga angay natong tipigan sa atong kasing-kasing ug atong hinumduman. Ang garbo makabuta, number 1.
pride can blind us. Mabutaan ta. Kung puno ang imong hunahuna sa imong kaugalingong kahayag o kasikat, dili na nimo makita ang grasya sa Dios ug ang panginahanglan sa imong isigkatawo. Kung puno ka sa garbo, dili nimo makita nga nagkinahanglan kag Ginoo. Dili nimo makita nga ang imong isigkatawo nagkinahanglan sa imong tabang. Kay puno man ka sa imong kaugalingon. You are so full of yourself that you become a fool. Puno kay ka sa imong kaugalingon nga nahimo kang buang-buang. Okay? Kanang taong garbuso dili na magpatabang, dili na magpatambag, dili na magpa-comfort. Kanunay magpakita nga okay ra ko. Okay ra ko. Bisag wa na nagkadimao, okay lang gyapon ko. No? Pagbantay kay makabuta. Hinumdumi ang tanan natong talento o kalampusan, hinulaman lang nato gikan sa labawng makagagahom. Tanan natong talento, abilidad, mga naabot sa atong kinabuhi, gipahulam ra ni sa ato sa Ginoo. Amen? Kung dili ta maka-acknowledge ana, kay moingon ta nga, how about ang akong paningkamot di ay na? May gin maggakos-gakos giday mong Lucifer ani. Ikaduha, ang mapaobsanon dili mapukan. The humble will not be destroyed. Ang tao nga anaa na sa yuta ang iyang tiil, wala nay dapit nga iyang kapukanan. Apan ang tao nga nagpataas sa iyang kaugalingon, kon muabot ang unos sa kinabuhi, mas sakit ang iyang pagkahulog. No? Kanang garbuso kay ka, kanang thinking nga you are above everyone, everybody, everything. Pag muabot gani ang unos sa kinabuhi, mas sakit kaayo gyud. Kay na, di ba, imagine na mahulog ka sa taas kaayo nga height. Sakit gid kay na, di ba? Sakitan nga Eddie Conjunel, oh, nga mubo ra na. No? Bunog gani. No? How much more ang tao nga puno kay sa iyang kaugalingon, garbuso kaayo, feeling niya nga, why makatarog nako? Kay anak ko ni Kuan. Da, no? Mauni ang nahimo sa akong mama ug papa. No? Way makatarog nako kay manager gud ko. Tanan nga akong isugo tumanon gyud. Da. Pag-abot sa panahon nga i-humble down ka sa Ginoo, katilaw jud kag di mao. Makaingon gid kag nganong ako man tong gihimo. No? Na-mention na nako ni pero na ako'y amiga sa una nga nag-ingon nga ganahan jud kay ko basta i-correct ko ni Lord. Sus, ganahan gusto gid ko permi nga i-correct ko ni Lord. Da gi-correct bitaw siya sa Ginoo bitaw. Big ka nang big time gid nga correction ha kay gisuwayan siguro yang pagtuo nga ganahan gid kay correct ka. Sige tan-aw na tog asa ka kutob. Gi-correct bitaw siya sa Ginoo. Pero kung ako'y magtan-aw ato, mura pa man tog kuan. Mura naman tog kanang kusi ba. Pero sa iya ha, mura na siya latos-latos sa Ginoo. Da, kaingon gid sa sunod, ay, di na lang ko mangandoy nga i-correct ko sa Ginoo. Ang ambot pasabot ba nga kanang di na siya maghulat nga i-correct pa siya sa Ginoo. Himuon na niya kung unsay insakto. Usahay mga igsuon natay kinaiya nga ingana nga dili ta agtagam unless maka-experience ta og dili maayo sa atong kinabuhi. Aghulatan pagid nato nga patagamon jud ta sa Ginoo. Ayaw mo pangandoy og ingana. Kay ang correction sa Ginoo lahi sa correction nga imong nahibaw-an. Abi nimo kanang pareha sa mga pare ba? No, ug mga sa obispo nga ipatawag ka, istoryahon ka hinay-hinay. Abi nimo inganaon lang kapag correct sa Ginoo ba?
sayang Ginoo tugutan niya nga maka-experience ta og grabe nga sitwasyon aron gyud nga mapuga gid ta og eventually makorek ang angay i-correct sa atong kinabuhi. Imbis nga madala ra ang tatog tablitas, imo pa man gipaabot sa higayon nga operahan ka na. Mga igsuod, ayaw mo pagsugot nga operahan mo sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo nga mao kini, tuman dayon diretsyo. Ayaw paglangay. Amen? Amen. Ayaw mo pangandoy ana. Kay basin unyag dili mo makarecover sa inyong pagkahulog tungod lang sa imong garbo. Mao na nga pag-ingon sa nag-ingon naman ang Ginoo nga magpasaylo ta, pagpasaylo dayon ayo na paglangay-langay. Idamor ka nga maglangay-langay ana, impas giga. Okay? Unsa pay isulti sa Biblia? Santiago 4:10, James chapter 4 verse 10. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Pagpaubos. Gituluan ta sa Ginoo magpaubos. Og 1 Peter chapter 5 verse 5. Kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. God opposes the proud but gives grace to the humble, not to the hambog. No? So, unsay makapildi sa pride? Humility. Question, are you humble? Kabalo mo unsay kanang mapaobsanon nga tubag ana? Kanang nga pangutana? Kanang may mangutana, humble ka? Kumayon kag yes, mura pa kag garboso. Kumaingon po kag no, mura po ka og kanang kuan ra pod, mura sobrahan ka ra sa kayog balaan. Ang pinakanindot gid nga tubag ana is I hope and pray that I am. No? Og mga igsuon, lisod kayo ang pagpaubos biya. The virtue of humility lisod kinahimuon, especially kung ikaw ang naagrabyado, ikaw ang napasakitan, ikaw ang nahimuan og dautan. Lisod kay na batunan. Sa ko pang gingon kaganina, ang series ni Father Asol, panglangit man to kay mga santos. Kining akong series nako pang impierno ni. No. So question, gusto ka mo adtog impierno? No? Kay hatod ta mo. Kini nga series dili di panghinadlok sa atong tanan, but this is an eye opener sa atoa. Mabitaw nga gitawag siya nga 7 deadly sins. No? Kay dili man ingon nga kanira ging pito gyud nga mga sala, pero kini nga mga salaa mao ni ang rason nganong daghan nga adtog impierno. Nga di tag bali-bali. Nga pwede di ay ta maigo aning mga salaa o makaadto po sa impierno. Okay? Humility, no? Be like Mary, no? Humble enough, no complaints, no questions asked. Let it be done to me according to your word. Kita suguon na ganita, mangutana pa jud ta. Ngano man, no? Giignan ta sa atong leader nga mauna, ngano man, no? Asa man ang imong humility ana? No? Ayaw nagpangutana. Himua. No? Gawas kung buang-buang na imong leader nga ipahimo na niya sa imo nga mapaingon ka sa pagkaalaot. Ayaw nagpangutana. Father, nganong apel man ko sa deacon trainee? Ayaw nagpangutana. Ayaw nagpangutana. Ang gipangita sa Ginoo dili ang imong mga follow-up question. Walay follow-up question. Just say yes. Yes, Lord. Pangitaan na. Nga makaingon jud kas Ginoo nga yes. Kanang yes nga dili pinugos, kanang yes gid nga imuha jud tubag.
Kay let's imitate the humility of the Blessed Mother, no? Saint Joseph, mo gyapon. Natong May 1, the feast of Saint Joseph, the wonder worker, no? Simple nga tao, karpintero, no? But he did not complain, no? He did not ask many questions, no? Usahay man God, kanang mangutana bitaw ta, if we question God or even question the authority nga gidiliga sa Ginoo, diha mo sulod ang gitawag nga doubt, pagduha-duha, no? Nganong wala man siya na appeal, nganong ako man? Ha? Ayaw pangutana. If you really trust God and you know that God can work all things together for good on that person, don't question. No? Og naa pa isa nga bantayan nato kanang gitawag nga false humility. Kanang murag humble kunuhay tatanawon, paminawon, pero ang tinuod daot dayta nga bunga. Daot ang atong kasing-kasing. Unsay gisulti ni Ginoong Kristo? Dili tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa Dios. False humility, no? Maayo kay panahon sa misa, maayo kay mosimba, sayo pirmi, no? Speaking in tongues, speaking words of wisdom, let it be. No? Daghan pang mga present tatanan activity. Pero paghandle sa ubang tao, sus, puryagaba batasan, no? Di matulon. Sus, inila nga libakiro, libakira. Sus, stilan. False humility. No? Bantay tana. Kibasig kita po na. No? Timan yung mga igsuon, no? The church is not perfect. Dili ta perfecto. When I say church, that includes you and me. Dili ta perfecto. Mabitaw nga gitawag ang simbahan nga ospital o dili museum. Kaya sa museum, ang imong makita, katong mga nindot kaayo. Katong gi-preserve pag-ayo, no? We're not here to display our holiness. Wala ta mianhi diri aron nga magpasundayag ta nga ikaw mas dili kulang pa na yung pagkabalaan kay akong pagkabalaan na nagikudan ni nga level. No, dili man. We are here in a hospital tungod kay nagkinahanglan ta og kaayuhan every second of our lives. Bisag gani ka nang mag-refuse nga mangumpisal, bisag nakabalo na ka kung unsa ka beneficial ang kumpisal, that is pride, mga igsuon. Anong gawid-hawid man kada nang imong sala? Anong ganahan magika maghawid-hawid ana? Mo bitaw atong Sunday, no? Nag-altar call ta to be set free from bondages atong kinabuhi. Kay nakabalo na ta kung unsay angay natong himuon, pero guys, struggle paghihapon ta. No? Pero kanang tuyoon na nimo, you deliberately do it. Sala na siya. Kanang tuyoon nimo nga dili mangumpisal. That is sin, mga igsuon. Kabaw na ka nga sayop. Kabalo ka nga insakto ang mangumpisal, makaayo na sa imong perdigya po kaghimo, that is sin. No? Kanang mamili kinsa ka mangumpisal. Sus pastilan ni kaayo. Pila ka tuig na ta nagtinudluay aning kumpisal, pero hangtod karon sige lang gyud tagpamili kay nagitay pare nga idol jud kaayo. Sus Ginoo ko. Pastilan ka na, pati ka na nga pangunahuna tangtanga in taon ninyo na palihog. No? Walay sikat na mo dire. Yeah. Naamoy mga personal nga mga bias, ano nga ganahan mo ani niya, kumpara ani. But do not let it cloud your judgment. Ayog tugutin na nga matabunan ang imong paghukom. Because after all,
Mas grabe pa mi, no? No one is above here, no? Although na ay authority nga gihatag bishop, priests, deacons, and lay, no? But in the eyes of God, all of us are His servants. Kitang tanan, alagad ta niya, no? That's why it's really a good reminder every Holy Week, in particular, Thursday, Holy Thursday, the washing of the feet. It reminds us nga, we are your servants, no? That Jesus is a servant, o kinahanglan nga mag-inalagaray ta, no? Mag-inalagaray ta sa usag-usa, no? Kanang mga tao sige point out sa hypocrisy, no? Kusog kaayo manudlo sa pagkahipokrito sa uban nga di gani kay balo mo tan-aw sa imong kaugalingon nga hipokrito pud ka. That's pride, mga igsuon, no? Pointing out the sins of others because you think that your sin is less than their sin. Kay nagtuo ka ang imong sala gamay ra kumpara sa ila. That's pride. Mo nang tangtango nato na. Mo nang if you really want to ask God for His grace, kung gusto ka mga sa grasya sa Ginoo, no? Aron mawala ang imong garbo, pray the prayer of David, no? In Psalm chapter 50, 51 to be exact, no? It's the prayer of humility. In particular, Psalm 51 verse 10. Sa ingon ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Cast me not away in your presence. Let not your Holy Spirit be taken away from me. A prayer of humility. Lord, hugasi ang ako, putli ang akong kasing-kasing. No? Sabtan? So magbantay ta ni Lucifer. Ha? Kay base na mga Lucifer, tanawa sa napaliog imong tapad basig Lucifer na nagdagway na. Tanawa. Oh. Sus. No? Again ha, bantay ta. Pride. No? Kanang mga flex. Mao na ang term sa mga batanon karon. Mag-flex. Allah, padako lawas. Achievement, dagan medal, dagan award. Ask yourself, unsay purpose ngano nag-post ka? Kaya nga naman, magpasikat para i-compliment. Bantay pride. Okay? Next nga Wednesday, kay ako pa man nga tuka, padayonon nato ni. The next topic will be the next deadly sin nga mao ang anger, no? Pagkasuko, no? Ug ang demonyo nga nagpaluyo ani nga si Satan, no? Okay? So lahi si Lucifer, lahi si Satan. Okay? So, announcement.